बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम कुछ वीडियोस आई से मुतल्लिक बनाते हैं, हमने सोचा ये है कि हम आई से मुतल्लिक ही सारी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बंदा हर चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता। हम जो चीज़ अच्छी समझते हैं, जिसकी हमें अच्छी समझ है, जिसके बारे में हम नॉलेज, स्किल और तालीम हासिल की है, उसी के बारे में हम ज़्यादा कोशिश करेंगे बोलने की। तो पेशेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं, फिर उससे मुतल्लिक हम ना एक इकट्ठा जवाब बना लेते हैं। तो आज और इससे चंद दिन पहले जो ऐनक से मुतल्लिक हमें लोगों ने कॉल की, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, उनका हम आज जवाब तैयार कर रहे थे। तो एक तो ये है कि क्या दवाई के इस्तेमाल से, यानी डालने वाली दवाई या खाने वाली दवाई या कोई इस तरह की दवाई या शरबत, क्या उससे ऐनक से निजात हासिल हो सकती है? तो इसका बहुत क्लियर, सिंपल और हर बंदे को पता होना चाहिए कि किसी दवाई से, दवाई के डालने से, मल्टीविटामिन हो या कोई भी दवाई हो, उसके इस्तेमाल से, खाने वाली हो या कोई भी हो, उसके इस्तेमाल से ऐनक नहीं उतर सकती है। दूसरा ये कि क्या हम कोई इस तरह की चीज़ खा लें या आंखों में डाल लें, उससे नंबर कम हो जाएगा? तो उसका जवाब भी उसी तरह ही है कि इस तरह नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि ऐनक एक ना मैटर ऑफ अलाइनमेंट है कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं, वो इसमें से गुजर रही है लाइट, और आँख के डिफरेंट स्ट्रक्चर से गुजर के पर्दे के ऊपर जो फोटो बन रहा है, उसका आँख के सामने वाले हिस्से से और पर्दे का जो फासला है उस पर डिपेंड करता है। मसलन अगर ये फासला ज़्यादा है तो मायोपिया होता है, हमें माइनस की नंबर लगती है। अगर ये फासला थोड़ा है, यानी कार्निया से लेके पर्दे तक का, यानी कार्निया से रेटिना तक का फासला थोड़ा है, यानी समझ लें कि आँख ज़रा आई बॉल छोटे साइज़ का है, तो उसमें प्लस का नंबर लग जाता है। तो ये कुदरत है कि किसी को प्लस का लगा दे, किसी को माइनस लगा दे। तो अगला ये क्वेश्चन था कि फ़लाँ बंदे को, उसकी एज 20 ईयर्स है और उसको प्लस का नंबर लगा हुआ, तो फ़लाँ एक और बंदा है, उसकी एज भी 20 है, उसको माइनस का नंबर लगा। तो वो उसी तरह जैसे मैं बता रहा था कि ये कुदरत की तकसीम है, किसी को प्लस का लग जाए, किसी को माइनस का लग जाए, कि ये क्लियर कट नहीं है ऐसी लाइन कि प्लस का नंबर 40 ईयर्स के बाद ही लगना है, यानी पहले भी लग सकता है। फिर ये था कि नंबर का बार बार, यानी ऐनक का नंबर कम हो जाएगा ऐनक के इस्तेमाल से, कि मैंने कंटिन्यूस ऐनक इस्तेमाल की है तो मेरा नंबर कम नहीं हो रहा। तो इसका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बच्चों का स्पेशली तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो उनकी बढ़ोतरी हो रही होती 20 ईयर्स तक, चूँकि बॉडी का साइज़, चेहरे का साइज़, आर्बिट का साइज़ और फेस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या चेंज और डेवलपमेंट होती रहती है, तो उसमें नंबर कम या नंबर ज़्यादा हो सकता है। यानी 10 ईयर्स का बच्चा है, आप फर्ज करें उसको -2 की ऐनक लगी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये -2 20 ईयर्स में भी लगे। हो सकता है कि ये 1.5 हो जाए, 1.25 हो जाए या 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द आई। ऐनक कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बहुत अच्छा बताते होते हैं कि ऐनक जो है, एक तो उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐनक इंसान पहनता है तो उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके चेहरे के मुताबिक होनी चाहिए। यानी हर बंदे का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है, हर बंदे की आँख, इस आँख का डिस्टेंस मुख्तलिफ है, जिसको हम इंटरपेपिलरी डिस्टेंस कहते हैं, मुख्तलिफ है। हर बंदे का नाक का साइज़ मुख्तलिफ है। तो कोई भी ऐनक हो, उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, और इसका सेंटर, शीशे का सेंटर और आँख का सेंटर सामने होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पावर जो होती है शीशे की, जो अच्छी पावर होती है वो सेंटर में होती है, और साइडों पे स्पेशली जो ज़्यादा नंबर होता है, प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है, बंदे को अच्छा नज़र नहीं आता। अगर एक बंदे ने ऐनक लगाई है और वो ऐसे ऊपर से देख रहा है, फ्रेम के इस हिस्से से देख रहा है या नीचे से देख रहा है, उसको अच्छा नज़र नहीं आएगा। फिर ये पूछा जाता है कि दूर और नज़दीक की इकट्ठी करने में कोई हर्ज नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिबिलिटी कैसी है, आप यूज टू किस तरह हैं, आपकी हैबिट क्या है। जैसी आपकी हैबिट है, आप दूर नज़दीक से कोई ऐनक, किसी को 2 ऐनकें लगती हैं तो वो इकट्ठी भी लगा सकता है, अलहदा भी, और अलहदा में यही बॉदरेशन है कि 2 ऐनकें रखनी पड़ेंगी। फिर ये है कि क्या 40 साल से कम उम्र के लोग एक ही ऐनक इस्तेमाल कर सकते हैं? कि यानी 20 से 40 ईयर्स तक अमूमन एक जैसा नंबर रहता है।
اگر نمبر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یا نمبر بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے تو آنکھ میں کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے، یا کارنیا کا ڈیزیز، یا آربٹ کی، یا آئی بال کی، یا ریٹنا کی کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ شیشہ کیسا ہونا چاہیے؟ شیشے عموماً کانچ کے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی چل جاتا ہے۔ پلاسٹک کا تھوڑی سی اس میں یہ پرابلم ہے کہ وہ بار بار اس میں سکریچز آ سکتے ہیں اور وہ بلر جلدی ہو سکتا ہے۔ جو کانچ کا ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے وہ جلدی بلر نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑا سا ویٹ میں ہیوی ہوتا ہے، اس سے کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ پھر پوچھا جائے فوٹو کرومک لگوا سکتے ہیں؟ فوٹو کرومک یہ ہوتی ہے کہ ڈے لائٹ میں سورج کی روشنی پڑی تو اس میں کوئی کلر آ جاتا ہے گلاسز میں، شیشے میں، تو وہ سورج سے یعنی الٹرا وائلٹ لائٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی آپ پسند کریں کلر وہ دن میں آ جائے گا، رات کو وائٹ ہوگا۔ یہ اچھا ہے، یہ ہم پسند کرتے ہیں کہ دن میں ذرا روشنی یا چیزیں اس میں ریڈیشن کم ہوگی، آپ کوئی بھی پسند کر لگا سکتے ہیں۔ دوسرا پوچھا جاتا ہے کہ نیئر ویژن کے لیے جو ہم اینک لگاتے ہیں تو بعض لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے کمپیوٹر اچھا نہیں نظر آتا، میں ڈیسک ٹاپ پہ کام کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سگنیچر کرتا ہوں تو مسئلہ ہے۔ 40 ایئرس کے بعد جو نمبر لگتا ہے سگنیچر کے لیے، لیپ ٹاپ کے لیے یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے لیے، وہ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈسٹنس بیس ہے کہ آپ نے 1 فٹ پہ کام کرنا ہے، آپ نے 2 فٹ پہ کام کرنا ہے، آپ نے 3 فٹ پہ کام کرنا ہے، آپ نے جیسے بھی ڈسٹنس ہے بندے کی آنکھ سے ڈسٹنس کا ریلیشن ہے اینک سے۔ تو ہم پوچھتے ہیں عموماً کہ آپ کس چیز پہ کام کرتے ہیں؟ آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اور نمبر چاہیے، آپ ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھنا ہے تو اور نمبر چاہیے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ 40 ایئرس کے بعد نمبر کیوں بدل رہا ہے؟ پڑھنے والا نمبر، اسپیشلی جن لوگوں کی ایج 40 ایئرس ہوگی وہ پوچھتے ہیں کہ نمبر کیوں بدل رہا ہے۔ تو یہ نمبر چونکہ اکاموڈیشن 40 ایئرس کے بعد ڈکلائن ہو رہی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو نمبر چینج ہوتا رہتا ہے، یہ بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ تو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا جو نمبر بڑھ رہا ہے وہ کوئی بات نہیں۔ باقی پوچھا جاتا ہے کہ ہائپر میٹروپیا اور میوپیا یعنی کیا 40 ایئرس سے کم لوگوں کو پلس کا نمبر لگ سکتا ہے؟ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لگ سکتا ہے۔ بچوں کا نمبر کیوں چینج ہو رہا ہے؟ یعنی ڈیولپمنٹ چونکہ بچے کی ہو رہی ہے، 20 ایئرس تک میچورٹی ہوتی ہے، تو اس میں نمبر چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے بچوں کا نمبر چینج کرواتے رہنا چاہیے اور چیک کرواتے رہنا چاہیے، عموماً 3 سے 4 5 منتھ سے۔ اور ایک اور بات کہ جو سکوینٹ ہے جو عموماً آلٹرنیٹ ہوتا ہے، اور جو سکوینٹ ہے اس کا پہلا علاج اینک ہی ہے اگر لگتی ہے تو۔ اگر اینک لگائیں اور اس کے بعد سرجری کی ضرورت ہو تو وہ ڈاکٹر کی ایگزامینیشن کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے پیشنٹ سے سنی اور ان کا ہم نے جواب تیار کیا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کوسچن ہو تو ہم ادھر موجود ہوتے ہیں، ابراہیم آئی سینٹر، سوسن روڈ، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد میں، ڈاکٹر اعجاز جاوید لق۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔